Once upon a time, in the kingdom of Awantha, lived Princess Jennifer, who was renowned throughout the land for her unmatched beauty. However, she was trapped in a life she did not choose. Her father, the king, had arranged for her to marry the prince of a neighboring kingdom in order to strengthen the alliance between the two nations. But the princess was in love with Saad, a commoner who lived beyond the castle walls. As the night of the wedding drew near, Jennifer sat in her chambers, waiting anxiously for Saad to come and rescue her from the palace. जागी हूँ ना सोई हूँ ख्यालों में तेरे खोई हूँ जागी हूँ ना सोई हूँ ख्यालों में तेरे खोई हूँ قل لي متى أشوفك أنا متى عياني الشوق نار هيجا في قلبي آي 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 خبي حبك أنا حليم فضوح أنا من اللي بيا آي 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 हमें भी प्यार हुआ मुलाकात की है घड़ी अब आई 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 नींद में भी लबों पे नाम तेरा बन के मैं रहूं तेरी परछाई आई 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 خليتيني بلا بك مهموم محال واش باقي غنفرح في يوم عاش من دنيا غادي بغيابك نعيش واخا نبغي ننسى قلبي ما يبغيش तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए है बनाया गया और हर जाई आई 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 मन्ने मचा عشقك جنون واكتر من الجنون من ويت في يوم غنعيش بحالو اي 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 هذات العيون ارحمي هاد العيون ما شافت نوم غير الليل وموال واي اي 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 खुशी खुशी पहना तेरा दिया गहना कितना कंगन जचे देख कलाई आई 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 तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए है बनाया गया और हर जाई आई 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 خليتيني بلا بك مهموم محال واش باقي غنفرح في يوم عاش من دنيا غادي بغيابك نعيش واخا نبغي ننسى قلبي ما يبغيش قل لي متى जो फकाना मचा आयानी शौक न रहे शौक قلبي आई 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 नींद में भी लबों पे नाम है तेरा बन के मैं रहूं तेरी परछाई आई 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 तेरी परछाई आई 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 Hey babe, there's one thing. Yeah baby, there's one thing I always wanted to tell you. Since the very first day I saw you, I love you. And so, Jennifer and Saad fled the kingdom together, leaving behind the life that had been planned for them. They knew that they would face many challenges ahead, but as long as they had each other, they were ready to face whatever came their way.